welcome once again to my channel. This is Jai, and today I will be sharing a very special video wherein para sa tanan nga gibugatan o para sa tanan nga gikapuyan. So if you're one of them, kindly check this video, padayon sa pagtanaw, and this is for you. Usa. Usa. Nakapangutana na ba ka sa rason nga nung nabuhi ka ni ining kalibutana? Duha. Naabot na ba ka sa imong huna-huna nga nung naanad nila ka mubuhat og sala? Tulo. Nasulayan na ba nimo nga nakuha og nakabuot na nimo tanan nimong gusto pero nganong di gihapon ka kabalo makontento? Upat. Naabot na ba ang imong kaugalingon kanang naningkamot na ka nga dili ka masakitan, mapandol ug masipyat pero hangtod karon maulang gihapon ang imong gidangat? 5. Nisulod na ba kagugma nga abi nimo mauna ang solusyon sa imong gipangbati nga kakulangon, di ay imong ipalabi ang imong emosyon ug kana mo'y nihimong rason nga nung buak ang imong kasing-kasing karon? O no? Naabot na ba ka sa panahon nga nawala na kag paglaom? Kay tungod sa imong kagahapon mga sayop ka kanunay nimong gihandom imbis nga imo na untang kalimtan sa dayon. 7. Igsuon kalimti na to kay ginigugma o gipasaylo ka na sa Ginoo. 8. Kinahanglan kang mahibalo nga dito sa krus sa Kalbaryo gibayran na tanan ni Jesucristo. Amen. Wow. Siyam. Nahimo siyang nasamdan, nasakitan, nabunog, at tanan-tanan aron lang mabayran ang tanan imong kasalanan. Ug aron imong talikdan og biyaan ang pati ug rugaw nga binuhatan. 10. Batanon ayaw palayo. Gigugma kapag ayaw sa Ginoo ug duha na siya'y nindot nga plano para nimo. 11. Ayaw na siya pasakiti. Buntag o gabi, hayag man o ngit-ngit ang imong dalan nga giagian. Nakita ka ug nakita ka niya pirmi. Katapusan, 12. Mga batanon, mga mahal kong igsuon, gugma, pasaylo o grasya sa Ginoo ayaw sayangi. Kay timan ako si Ate Jaira nagsulti, walay pagmahay nga naguna, kinitanan naa sa ulay. Amen. Glory to God. Ecclesiastes 12:1. Remember your Creator in the days of your youth. Be joyful always. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe.